अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा एक सादा सा व्लॉग और शौकत खानम के लिए करोड़ों रुपए की डोनेशन का बाइस बना। ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका दिल बहुत बड़ा है और बड़े दिल के साथ वो हमेशा पाकिस्तान की मदद करते हैं, पाकिस्तान में रहने वालों की भी मदद करते हैं। लेकिन ये वो मदद तब करते हैं जब उन्हें पता होता है कि हमारी दी हुई रकम, हमारा दिया हुआ हदिया एक ईमानदार शख्स या एक ईमानदार इदारे के पास जाएगा और वो लोगों पर सर्व किया जाएगा। ये कहानी है कैलिफोर्निया की, अमेरिका की एक रियासत है जहाँ पर जो फंड रेजिंग का एक प्रोग्राम, एक सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें ओवरसीज़ बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे। वहाँ मेरे लिए एक फ़ख्र की बात यह है, ये एक सदका जारिया है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़रिया बनाया। मैंने एक व्लॉग बनाया जिसके अंदर मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बताया कि किस कदर अल्लाह ने उन्हें इज्जत भी दी है, पैसा भी दिया है और ईमान भी दिया है कि वो पाकिस्तानियों की भी मदद करते हैं, इसके अलावा दुनिया भर के लोगों की भी मदद करते हैं। तो ये सारा एक व्लॉग है, उसकी सारी आपको डिटेल भी बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा ये व्लॉग अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर चलाया गया, और सारा वाकया भी बताऊंगा कि अल्लाह के वो नेक बंदे, अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के वली कैसे अल्लाह की राह में जो है डोनेशन देते हैं। ये काबिल फ़ख्र और काबिल रहमत है। ये बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आता। हम अमूमन देखते हैं कि हम सोचते हैं कि फ़लाँ बंदा नमाजी है, फला बंदा हाजी है और फला बंदे की इतनी बड़ी दाढ़ी है तो ये ईमान का ईमानदार होगा और ईमान का ईमानदारी का एक पैकर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ मरतबा हम देखते हैं कि जो लोग हमें बज़ाहिर लगता है कि दुनियादारी में पूरे हैं, लेकिन वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं और अल्लाह उन्हें चुनता है अपने काम के लिए। सबसे पहले एक छोटा सा एक हिस्सा आपको दिखाता हूँ। जब मेरी वीडियो चलाई गई और जब वो फंड दिया गया, डोनेशन दी गई, तो धड़कनें रुक सी गई थी। पहले वो देखिए। हो गए कि इतनी बड़ी रकम 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, वो भी सिर्फ इसलिए डोनेट किया जा रहा है कि That guy donated 1 crore Pakistani rupees in New York, in Long Island. Is there anybody in the room right now who's willing to match that amount? Can I have a big round of applause? You just have to figure your way out, I guess. Right from here. One more your name, please. मोहसिन इफ्तिखार। First of all, thank you. आपको क्या वाकई 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपया देना है? नहीं, 1 करोड़ 10 देंगे। 1 करोड़। So that amount sounds very specific. You said 1 crore 10. I was just looking for an upset bid. The guy who did it for 1 crore, I did it 110. Maybe the next time, next person get to go for 120, 150. You never know. That's amazing. That's amazing. Loud round of applause for him, please. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. जी नाजरीन, आपने देखा कि ये वो अल्लाह के प्यारे लोग हैं, अल्लाह के वली कहूँगा मैं, अल्लाह के दोस्त कहूँगा। यहाँ आजकल के दौर में कोई बहन भाई को 1000 रुपए देकर राज़ी नहीं है। वहाँ अल्लाह ने ऐसे लोग चुने हैं जो अपने मुसलमानों के लिए, बल्कि मुसलमान भी आप छोड़ दें, सिर्फ इंसानियत के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा होता है जिसमें ज़ात, मज़हब और अकायद के लोगों को नहीं देखा जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन शख्स वहाँ बीमार आया है। तो बेसिकली एक सदका जारिया है जो उन्होंने दिया है, इसका अजर ज़रूर मिलेगा। गालिबन उनका नाम मोहसिन है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो नाम उनका सुनने में और समझने में, लेकिन जो भी हैं वो अल्लाह के बहुत करीब के बंदे हैं। हुआ कुछ वाकया ऐसा कि सबसे पहले एक वीडियो चलाई गई जिसमें मैं बता रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के शौकत खानम के लिए किस कदर एतमाद और भरोसे के साथ जो है डोनेशन देते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि वाकया वो था जब रीमा और शोएब अख्तर वहाँ मौजूद थे और एक शख्स ने 1 करोड़ रुपया दिया था। तो अब ये वीडियो दिखाने के बाद एक अनाउंसमेंट की गई। जो होस्ट थे वहाँ पर, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि कोई शख्स है जो इस फिगर को जो है पहुँच सकता है या इसके करीब आ सकता है। तो वहाँ पर एक शख्स ने जैसे ही हाथ उठाया तो एकदम हाल में तालियां बज गई। लेकिन जब कहा गया कि इतना बड़ा फिगर कोई दे सकता है तो वो धड़कनें थम सी गई थी। तो वो जो शख्स हैं, गालिबन मोहसिन उनका नाम है, वो खड़े हुए, वो स्टेज पर आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ आ गया हूँ, बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा कि आप 1 करोड़ रुपया देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 1 करोड़ क्यों दूंगा,
تو سب ہنسنے لگ گئے اور سب ایک دم کنفیوز بھی ہو گئے کچھ لوگ, اور دھڑکنیں تھم سی گئی اس حال کے اندر کہ یہ اسٹیج پہ آنے کے بعد انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ 1 کروڑ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا چند ہی سیکنڈوں کے بعد انہوں نے کہا میں 1 کروڑ نہیں 1 کروڑ 10 لاکھ روپے دوں گا. جی ہاں ناظرین, یہ وہ اللہ کے لوگ ہیں. آپ اندازہ لگائیے, ایک شخص جس نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ کے لیے ایسے نکال دیے. یہ ایسے نہیں نکال دیے, بیسیکلی اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے عمران خان کی ایک جد و جہد ہے, اور ان کی ایک لیڈرشپ ہے, اور انہی کے بھروسے پر لوگ جو ہیں انہیں ڈونیشن دیتے ہیں آج بھی. بے شک وہ جیل کے اندر ہیں یا باہر ہیں, یا جو بھی ان پہ تکلیف اس وقت وہ تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا میں لوگ ان پر آج بھی اسی طرح اعتماد کرتے ہیں جب وہ باہر تھے یا وہ جب اندر تھے. ان پر کوئی بھی الزام لگائے جائیں, لیکن دنیا ان پر آج بھی انہیں ایماندار سمجھتی ہے. یہاں تک کہ وہ خود بھی نہیں ہے, ان کا ادارہ ہے. ادارے کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمانداری کے ساتھ ان لوگوں کو دے گا جو اس کے مستحق ہیں. تو مستحق لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے دیے. اس کے بعد یہ فردر جو ڈونیشن کے لیے ایک پورا سیمینار بنایا گیا تھا, ایک میٹنگ کال کی گئی تھی, یہ کنٹینیو کی گئی. اس کے بعد کتنے پیسے ملے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں شعیب اختر, ریما اور بڑے بڑے اسٹار جو موجود تھے, وہاں میکسیمم جو رقم دی گئی تھی, جس پہ شعیب اختر اور ریما کی آنکھیں باہر آ گئی تھی کہ 1 کروڑ روپیہ, ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. اور دیکھیں کیسے ایک شخص نے اٹھ کے یہاں 1 کروڑ 10 لاکھ روپے دیے. تو یہ عمران خان پر بھی بھروسہ ہے, شوکت خانم پر بھی بھروسہ ہے, اور ان لوگوں کا اللہ پہ بھی بھروسہ ہے. ہم لوگوں سے زیادہ, بلکہ جو پاکستانی ہیں یا دنیا میں اور جگہ رہنے والے وہاں کے لوگ ہیں, ان سے زیادہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا دل بڑا ہے. ان کا ایمان بھی میں کہوں گا کہ ہم سے زیادہ ہے, جو اللہ کی راہ میں ایسے فنڈ دیتے ہیں, ایسے ڈونیشن دیتے ہیں کہ لوگوں کی تکلیف کو کم کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے آپ بھی کوشش کیجئے, فنڈ جو ہے عمران خان کے, شوکت خانم کے لیے فنڈ دیجئے. بیسیکلی عمران خان کا تو نہیں کہا جائے گا, کیونکہ وہ گھر تھوڑی لے کے جا رہے ہیں, وہ تو آپ اور ہم جیسے لوگوں اور ہمارے رشتہ داروں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے جہاں مختص کیا ہے کہ غریبوں کا علاج کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ عمران خان کی والدہ کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان سب دینے والوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ اسی طریقے سے منور اور شاد اور برکت والا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ. First of all, thank you. آپ نے کیا واقعی 1 کروڑ پاکستانی روپیہ دینا ہے؟ نہیں, 1 کروڑ 10 دیں گے. Loud round of applause for him, please. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you.